welcome. And for today's video, I'm just going to share to you guys ngayon. Basta, akong Sunday karon is very full. Kay pagmata sa buntag, hapit malate. 8 o'clock na nakamata. Then we should be at church mga around 9 o'clock. Then nakaabot ito mga 9:30 na. Pero grasya sa Ginoo nga gitagaan ni gapon ko niya kanang presence of mind, kanang heart nga kanang peaceful bitaw sa sila ang term na gamiton nga. Kanang dili mataranta. Ready na tanan ang mga gamit except na lang for the mga kanang equipments na like the laptop and the camera na set up ra sa church. So atong trabaho gid sa simbahan no tong ministry makahatag gid sa atong kapuno sa tong kasing-kasing kay kung wala kay gibuhat nara kasimbalay naglaba. Ang imong mafeel ana is kapoy man no, just the same ra magihapon nga magawas o masulod sa balay. Kung asa ka, kapoy mo gid ang isa ka butang if dili nimo ibutang imong kasing-kasing. So I thank God for this day, for my ministry. I thank God for all this blessing, the wisdom, the additional skills nga iyang gihatag sa ako para ihatag nako sa Ginoo balik. It's all for His kingdom, all for His glory. Sa kamo guys, find yourself, no? Nanay calling sa Ginoo, if na-sense ninyo, if you're listening to the still small voice nga nasa inyong heart, kanong sa inyong mind, ask your elders, pangutana mo kana imong kaila nga kana bitong dili bad influence pod. If you feel like you want to serve the Lord or you want to serve the ministry, go find someone you can talk to para mag-guidean ka unsay mabuhaton kay once magud nga na kay gusto buhaton sa church then dili ka guided, dali ra ka ma-burn out, so dali ra ka ma-confuse, dali ra ka madaog sa kaaway. My 5 cents for you guys, just do something for the glory of God. Walang na siya. If you feel kani mabuhaton ko nakapahimaya sa Ginoo, if you think kani akong magbuhat-buhat karon kung nakapahimaya na sa Ginoo, then do it, di ba? Wala na kung asa imong heart, kung asa ang imong kasing-kasing, asa imong desire to serve the Lord or to serve the ministry, then go because God will prosper you. God will give you all the tools, the skills that you need. Once you are called, i-equip na din ka na ni Lord, di ba? Diba guys? Thank you so much for watching guys. Have a good day everyone. Bye!